ma follow now. Laga laga do ya ma follow now. Malangolo ya ma follow now. Confia ma follow now. Atunganga dongling now. Ayatunganga dongling now. Sali internet maliyew mandenkaw kuri basi tawla ni basi tawla la kana basi kan bela jelena akira tlefle me amake nyine hakinaw be nyogon fe wati bela jelena voyage ni kowero ni banaw o de manke ni masega video ke ni tam bela jelen ko nana foite na make alaka latige doronye banani voyage were ani kowero ba kono tungwa non tambe nyogon bolo dande do ni basi tawla ala kana basi kan bela jelena anti kartinina chefra musoka demseni fara mo korobaka kafo ka walmando foli mini dantala toujours obalma kede do aras 24 aga kuna fundila malion mandenkaw kabo bi kani video inki asababu ye munye anga hake nyinini asababu ye minye tono ani nyani mimbanka asababu yodi malion le 26 décembre 2020 anye manifestation do organiser anya organiser yorojume oye ambassade Mali ambassade mimbe France kono ya anye kuma ka mindo ada na ya sebe anya raporo minda ma na ya sebe ambeta jabu mini ambassade la ake kunyi ninde Mali ndembe jien yoro au ka buanga faranjonga pour que katanka jabu mina antege na nyanka jabu soro la nyini mimbarna pour que kasega ke ambe fere nyini ko la nyini ke maintenant mabo katanga jabu mine anta do fe mimba kono anta rabe na fe minfo est-ce que jabu nana wa jabu manawa e kala nyini e munde est-ce que sona katini na ni passeport ga fara ka bonogona wa ante se godo en tant que ndama bo no lade pour que ka fere nyini kata ambassade dala Maliou ay kawyere au kasega ke mawye mamnu buka hake nyini ambe kanga hake nyini ambe ka nyini horonya de kambe ka nyini ladiria de kam ambe ka nyini kunjumende la ma joli de bia bi min be iri kono ma joli de bia bi min ka bara chiana ma joli de bia bi min bora ka sokono o kachade omo o kachade donc ambela jilen ka sega fara nyon ka antu nya fo ka fambe nyon soro metro dirok kunjumende la ante sega nyon soro metro dirok anka jamana yambala anka hakela anka jamana yambali fembela jile na anka jamana kono ambe wali jamana de kono bana do de buka jamana kono ika jamana sigle be sharia do de ni tablo ni hakilna do de ka o sababu kama pour que bana kana be soro pour que kololo kana be soro iko ko an kana nyon kono kata nyon fe ko me ko ambela jile be se kata na nyere pour que kata ambassade dala had nan tunye nyon kono metro dirok ake kunya de ambe kata nyon fe ka nyon soro ambassade dala foi masanger iko ambela an kana jo metro dala ka nyogon kono mado de bena metron ta mado de fana be bo metron kono o hukumu kono na abisika ke kele ubi ambe nyogon déranger abeke kodwe o ko sababu pour que anka kisoma anka fere nyini ni min na dro directement ibe teme dro beta ambassade dala anka la nyini ambassade de donc anka la nyini te metro anka la nyini te foye anka la nyini de anka sega ambassade de dasoro o de tunya anka la nyini bore fana foranye anka déplacer kata ambassade dala mais anka na jo metro dala non te foye ma santé manifestation à bala 13h pile ambe ka nyon soro ambassade dala Malion awya ye kunu nyode fo dongodo anga fama wa anga autorité be mangoya kata fede dongodo barakela munumba mbolo mi nyanga consul na anga ambassade ye dongodo be bi erreur do de kono erreur mi tado itara fichier munu labo itara katini na munu labo pour que kaira Malien ndo na pour que kaula fitne kaira ola kuba ola convaincu ngalon ka malankolo yanka horon kolo yaka barakentanyaka
ko pour que ka yiraw la doro k'a fɔ ko carte ni na bɔra carte ni na tew hari ne ka fichier b'a kɔnɔ e ka fichier b'a kɔnɔ n'a sɔrɔ e y'i ka passeport labɔ i ka fichier bɛ sɔrɔ a kɔnɔ maa minnu y'u ka passeport labɔ ka kɔrɔ ani maa minnu y'u ka carte ni na ɲumanw sɔrɔ hari n'a kɛra juguman ye ka kɔrɔ i taara olu de fichier imprimer kana i taara o carte ni na ninnu de copier kana pour que kana olu de filmer ka yira maliyɛndenw na k'a fɔ ko carte ni na bɛ yan depuis 2018 la fo bi an bɛ mama min kɔnɔ bi 2020 k'o carte ni na bɛ yen maliyɛnw b'a dɔn k'o kɔni ye nkalon de ye o maa minnu y'a kɛ 2009 2006 olu m'a sɔrɔ e min bɛ 2020 kɔnɔ e bɛ se k'o sɔrɔ cogo jumɛn de la a sɔrɔbaliya de ye e bila nin kɛlɛ la an m'a fɔ mɔgɔ kana ka fichier ɲini dɛ an m'a fɔ ko mɔgɔ kana taa i ka carte ni na ta de anw ka laɲini tɛ carte ni ye tugun o anw ka laɲini ye de maliyɛndenw mago bɛ mun de la pour que ka se ka passeport sɔrɔ n'aw tun ye maliyɛn minnu y'u ka passeport ladon maliyɛn minnu ye passeport demande kɛ n'aw tun ye o de filmer sisan k'a fɔ aw ka passeport bɔra bɛɛ ka n'i ka passeport ta an bɛ se k'a faamuya o la o de y'a to n y'a fɔ ye i y'a filmer ambassade min kɔnɔ i ma se k'a fɔ i y'a filmer yɔrɔ min na consulat min kɔnɔ i ma se k'a fɔ n y'o de fɔ n ye n ka numéro bila ko n'a y'a sɔrɔ hɔrɔnya b'u la ko ladiriya b'u la k'u ka fɛɛrɛ ɲini i ka ne contacter mais tiɲɛ t'a kɔnɔ anw y'o de fɔ maliyɛnw tɛ manipulé anw ɲɛna yan tugun anw y'o de fɔ ka maliyɛnw don wo dɔ kɔnɔ wo min a man ka don a kɔnɔ a t'a ka hakɛ sɔrɔ a kɔnɔ a ka laɲini tɛ sabati a kɔnɔ walahi bilahi anw da ɲɛ k'a fɔ aw ye de fo ni maa min y'i yɛrɛ tugun ka t'i yɛrɛ bila a kɔnɔ hɔrɔnya bɛ yɔrɔ jumɛn autorité min bɛ maloya autorité min bɛ miiri autorité min b'a ka jamanadenw ka hinɛ minɛ olu bɛ gɛlɛya min kɔnɔ e ma solution ɲini o la e ma fɛɛrɛ ɲini k'u bɔ o degun kɔnɔ e bɛ t'i sigi ka nkalon de tigɛ pour que ka se ka carte na maa minnu yɛrɛ sara ani maa minnu y'u ka fichier labɔ ani maa minnu y'u ka fichier sɔrɔ ka ban ani maa minnu y'u ka passeport labɔ ka ban ka t'olu de photo ta k'u filmer k'u bila réseaux sociaux sanfɛ ka bɔ ko carte na bɔra a ye ambassade bɛɛ lajɛlen bɛɛ lajɛ awa a ye consul bɛɛ lajɛlen mali consul sigilen bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ a y'a lajɛ ko ne de y'a fɔ ye fichier tɛ carte na tɛ an bɛ moment min na komi bi olu t'a dilan o mali t'a dilan o n'a y'a sɔrɔ mali b'a dilan a b'a sɔrɔ a bɛ maliyɛndenw bolo mais i y'a kɛ fuwariya ni nami sidiri na k'u yɛrɛ to jɔnya la maa dɔw bolo pour que olu ka vie ka ɲɛ olu ka ɲɛnamaya ka ɲɛ dɔrɔn a banna e fɛn min tɛ tigɛ e bɛ se k'o dilan e bɛ se k'o labɔ k'o di mɔgɔ ma hali n'i bɛ se k'a labɔ a labɔ kɛ i k'a labɔ an k'a ye kɛ i b'a dɔn e ye nafolo min na ko min kun kan pour que i ka jamanadenw ka fɛɛrɛ pour que i ka jamanadenw ka détruire pour que i ka jamanadenw ka to baara kɛntanya la i ka sa kogojibaw kan i ka sa bajibaw kɔnɔ i ka sa cɛncɛnbaw kɔnɔ i ka fɛɛrɛ ɲini ka bɔ tunga fɛ k'a sɔrɔ ɲani ni tɔɔrɔ hukumu kɔnɔna na e ma se k'i ka jamanadenw balo o la e bɛ se k'u bali carte na ko de la o dun sara dira e ma de k'a yir'i la k'a fɔ ko k'i kana papier foyi di i ka jamanadenw ma e y'o nafolo dun ka ban e bɛ se ka kariya k'o papier labɔ n'a ma kɛ suw ta ye maa kɔrɔ minnu ka carte na hali sisan n'i taara carte na minnu b'u bolo yen n'i taara i b'a sɛbɛnnen sɔrɔ yen k'a fɔ ko Badara Ali Hayidara i bɛ taa ka ne ka fichier sɔrɔ a kɔnɔ walahi bilahi i bɛ taa ka ne ka fichier yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ kalabantiw tɛ yan mɔgɔ tɛ manikɛlaw n'a y'a sɔrɔ a bɔra consulat min kɔnɔ de k'u ka munna mɔgɔ min yɛrɛ y'a filmer a ma se k'a tɔgɔ n'a jamu fɔ ne bɛ baara la nin poste in de la ne bɛ nin consulat in de kɔnɔ ne bɛ nin ambassade in de kɔnɔ ne bɛ nin jamana in de kan ne bɛ baara kɛ nin jamana in de consulat kɔnɔ e bɛ siran i ka jamanadenw ɲɛ yan en ko carte na bokun ye anw de mais n'aw y'a filmer te e tuma jamanaden Faransiw bo est ce que anw minnu bɛ Faransi anw b'a dɔn k'a fɔ ko Faransi de don anw tɛ se k'o dɔn minnu bɛ Gabon minnu bɛ États-Unis minnu bɛ yɔrɔ wɛrɛ olu t'a dɔn consulat kelen min don i t'a dɔn ambassade kelen min don quoi kodɔn ni kalan o de y'aw jɛ hali n'aw kalanna aw tɛ fɛn dɔn e b'a dɔn i ka jamanadenw fanba ma kalan e b'a dɔn i ka jamanadenw fanba kalanbaliya de b'u kan kalanbaliya min b'u kan e kan k'u mara ni système min ni hakilina min ye e kan k'o de ɲɛɲini sisan k'a dɔn mais an ka ambassade mago t'a la dɛ an ka consulat mago t'a la dɛ i bɛ k'u sigi k'a kɛ molobaliya kuma min ye i bɛ k'u sigi k'u ka denmisɛnninw bila pour que ka maaw de provoquer mais i b'a sɔrɔ dɛ wallahi billahi i b'a sɔrɔ dɛ anw y'o de fɔ don o don i bɛ maaw la fitinɛ ka taa fɛ de don o don i bɛ maaw dusu bɔ pour que ka taa fɛ de hali bi n'i ye maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ka carte na d'a ma maa minnu mago sara olu mago a tɛ se ka dilan tugun maa minnu ma se k'u ka passeport sɔrɔ pour que mago ka ɲɛ wallahi olu mago tɛ se ka ɲɛ tugun an bɛ hɔrɔnya kɛnɛ de kan an bɛ danbe kɛnɛ de kan an ma maa si jɛ i kana t'i ka carte na ɲini an ma maa si bali i kana t'i ka fichier ɲini mais maa minnu y'u ka fichier sɔrɔ pour que ka se ka demande kɛ passeport ko la yala olu sɔrɔla wa défaut tɛ maa minnu t'a la olu sɔrɔla wa cɛ ye ne wele fo a bɛ kasi défaut foyi t'a ka fichier la a ka carte na défaut foyi t'a la o ye carte na yɛrɛ de défaut foyi t'a la a ye passeport demande kɛ kalo 6 la a ma bɔ est ce que a bɛ tɛmɛ nin kan fɛn min tɛ ko bɛnta ye ko bɛnta de tɛ ambassade sigilen bɛ kan min kan wallahi ne b'a la wuli konsili n tɛ jamana wɛrɛ dɔ de mais Faransi ta sigilen bɛ kan min kan billahi ambassade sigilen bɛ kan min kan wallahi billahi a bɛ kusi dɔn min bɛn ni Alahu Taala cɛ konsili kɔni tɛ o kɔni kuma tɛ o an tɛ ne o ka dɔgɔn quoi wallahi konsili kungo ka dɔgɔ
wallahi ne de y'a fu ɲana wallahi billahi ni passeport ni passeport ma fara ka bɔ ɲɔgɔn na anw t'a dɔn min bɛ ka anw na Faransi kɔnɔ yan de mais anw kan ka min kɛ consul kɔnɔ ambassade kɔnɔ wallahi billahi an b'a kɛ maaw bɛ ka tɔɲɔ don o don chaque minute chaque seconde chaque heure chaque jour maaw bɛ ka tɔɲɔ de maaw ka ɲɛnamaw bɛ ka tiɲɛ de a ye kɛ hɔrɔnw ye aw yɛrɛ ma a ye kɛ danbetigiw ye aw yɛrɛ ma aw ka kɛ kodɔnnaw ye aw yɛrɛ ma parce que Mali autorité y'a dɔn de jeunesse min bɛ yen i banfuyara jeunesse min bɛ yen kodɔn t'u la jeunesse min bɛ yen i tɛ engagé u yɛrɛ ka hakɛ ɲinini kan jeunesse min bɛ yen pour que fɛn min b'u yɛrɛ nafa pour que ka se ka wuli k'a kɛlɛ k'u yɛrɛ ma k'u tɛ se c'est pour cela que i bɛ k'u sago kɛ jeunesse la jeunesse dɔrɔn de bɛ se ka nin kɛlɛ kɛ munna de aw ka hakɛ ɲinini munna de n'aw tɛ bouger munna de aw yɛrɛ ka hakɛ ɲinini fɛn min bɛ e yɛrɛ ka diɲɛlatigɛ ɲɛ munna n'i tɛ wuli k'a ɲɛɲini mais jeunesse bɛ dalen don c'est-à-dire a gɛlɛya bɛ bɛɛ kan mais bɛɛ dogolen bɛ kɔfɛ k'a fɔ ko n'a ɲɛnabɔra yala a bɛ ɲɛnabɔ cogo jumɛn ko a bɛ ɲɛnabɔ ni jama de ko a bɛ ɲɛnabɔ ni ne ni e de mais ni ne taara ni e ma tɛ yala a bɛ ɲɛnabɔ ɲɛnabɔ cogo t'a la o ni ne ta ɲɛnabɔra e ta tɛ ɲɛnabɔ e ta tɛ ɲɛnabɔ n'a ka di ne ye sisan k'a fɔ ko n'a y'a sɔrɔ a dɛsɛ bɛ ne la n bɛ se k'a labɔ ni business ye n tun bɛ se k'o kɛ o mais an bɛ k'o kɛlɛ de kɛ o business an b'o de kɔlɔlɔ kɔnɔ an b'o de dingɛ kɔnɔ parce que olu fana y'a kɛ ni business de ye Faransi ma c'est pour cela que maliyɛndenw degunnen don c'est pour cela que bi maliyɛndenw ma se ka carte ɲinina sɔrɔ de wallahi aw y'a balima dɔw ye suro minnu dalen don kuru kɔnɔna na k'a sɔrɔ siyɔrɔ t'u bolo nin nɛnɛ na bɛɛ bɛ Europe nɛnɛ dɔn kun jumɛn de la i bɛ k'a fɔ ko Faransi papier yanni k'o ɲini fɔlɔ an b'a fɔ mɔgɔw kana ɲini dɛ hali ni Faransi papier b'i bolo bi ko a carte séjour b'i bolo bi san kelen min dir'i ma n'o banna ou bien san naani min dir'i ma n'o banna ni passeport t'i bolo i b'a annulé dɛ n garijɛgɛ b'o kalama ne b'o kalama o dilen kɔfɛ n'i mana ni passeport ye ka n'i yɛrɛ segin tugun i t'u ka papier sɔrɔ parce que i t'a dɔn i bɛ bɔ jamana min na i t'a dɔn jamana jumɛn de den y'i ye c'est ça Faransi m'anw bali papier la de anw ka jamana de y'an bali papier la anw minnu bɛ nin difficulté kɔnɔ mun de y'aw lase nin difficulté kɔnɔ aw ka jamana de dɔn dɛ aw ka jamana ka autorité aw ka jamana ka baarakɛbaliya i ka fuwariya de an'u ka namidenya k'u yɛrɛ ta k'u yɛrɛ kɛ jɔnw ye farajɛ jamanaw kan k'u yɛrɛ kɛ jɔnw ye arabu jamanaw kan ka tila ka i denw feere arabuw ni tubabuw ma a b'an b'o de kɔlɔlɔ kɔnɔ a b'a hali Europe yan wallahi bilahi maliyɛn de sɛgɛnnen don ka tɛmɛ bɛɛ kan kun jumɛn de la maliyɛn ma wuli fɔlɔ fasojɔ kɔfɛ pour que ka se ka fasojɔ kɛ k'a ka hakɛ sɔrɔ bɛɛ dogolen bɛ kɔfɛ bɛɛ ko ne bɛ yɔrɔ jan na bɛɛ ko ci dɔ bɛ ne la ci dɔ bɛ e la de mais min bɛ e ka ci in tiɲɛ dɛ o y'i ka hakɛ ɲinini de o de nafa ka bon ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan mais ni e ko ci bɛ e la ou bien e bɛ yɔrɔ jɔn na e ma bouger e ni Alahu Taala cɛ e b'i ka hakɛ sɔrɔ e b'o sɔrɔ cogo jumɛn de la e de la ka hakɛ maliyɛndenw bolo hakɛ tɛ maliyɛndenw bolo hakɛ tɛ anw bolo hakɛ fitinin min b'an bolo pour que an ka se k'o sɔrɔ an mako kana sa o sababu kama bɛɛ b'a fɔ ne occupélen don bɛɛ b'a fɔ ko ci dɔ bɛ e la ni ci b'aw la ci in bɛ ban mais ko gɛlɛya o gɛlɛya ko nɔgɔ o nɔgɔ voilà a bɛ laban mɔgɔw yɛrɛ de kɔrɔ n'aw sɔnna ka bɔ an ka nin kɛlɛ kɛ wallahi billahi a bɛ ɲɛnabɔ dɛ solution foyi t'a la a tɛ ɲɛnabɔ aw kɔ aw minnu bɛ yen de k'a fɔ aw bɛ yɔrɔ jan na de aw minnu bɛ k'a fɔ aw occupélen don aw minnu bɛ k'a fɔ ko ci wɛrɛ b'aw la de aw de mago bɛ ka sa Ala ma don o don Ala ma don o don c'est pour cela que dɔw bɛ girin k'a fɔ ko an ka taa consul minɛ an ka taa ambassade minɛ anw bɛ min na o ka girin ni ambassade minɛni ye o anw bɛ ka min kɛ o ka girin ni consul minɛni ye o aw t'o kalama o yala aw t'o kalama de a b'anw bɛ fɛn min na fanga b'o de la ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan n'i y'a mɛn maaw bɛ bɔ ka taa manifester ko dɔ de b'a jukɔrɔ dépense dɔ de bɛ ka k'a la fana c'est ça la vérité dɔ de bɛ k'a ka baara bila bon n'aw ma baara kɛ manifestation in tɛ se ka kɛ n'aw ma taa baarakɛyɔrɔ la tile baarakɛyɔrɔ la ka soli ka taa baarakɛyɔrɔ la manifestation in tɛ se ka ɲɛnabɔ parce que dépense de b'a nɔfɛ o anw b'o bɛɛ lajɛlen kɛ ka tila k'an ka baara dɔw de bila ka tila k'an diyaɲɛ kow dɔw de bila pour que ka ko dɔw ɲɛnabɔ duguma aw sababu kama aw ka hakɛ ɲinini kama nka bɛɛ ko n ka yɔrɔ ka jan n'i ka yɔrɔ ka jan laban na i ka yɔrɔ bɛ surunya o n'i bilala kɛnɛma i ka yɔrɔ bɛ surunya de n'i ka baara tiɲɛna i ka yɔrɔ ma surunya i ye temps sɔrɔ mama n'i ka baara tiɲɛna i ye temps sɔrɔ n'i bɔra i ka sigi so kɔnɔ i ye temps sɔrɔ n'i gɛnna ka bɔ jamana in kɔnɔ ka taa n'i ye Mali kɔnɔ o ye temps ba sɔrɔli ye dɛ donc pour que k'aw kisi nin ma bɛɛ de bɛ jɔ i jɔyɔrɔ la tile kelen i k'o tiɲɛ i ka baarakɛyɔrɔ la a ka fisa i ka san 10 k'a kɔlɔlɔ kɔnɔ bon maliyɛn hakili ma dayɛlɛ dɛ hakili dayɛlɛli tɛ de maliyɛn ye kodɔn de ye maliyɛn jɛ kodɔn de ye maliyɛn jɛ mais sini n'i ko k'an ka bɔ ko sans papiers bɛ manifester i b'an bɛɛ giritɔ la ye k'a fɔ ko wa ko sans papier aw ni Alahu Taala cɛ jamana in bɔ k'u ka papier dɔ aw tɛgɛ k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen kana préfecture la k'a sɔrɔ passeport t'aw kɔ aw tɛna danga de bɔ olu kɔ olu y'u ka jamana jɔ daluya min kan o ye jolibɔ de ye olu y'u ka jamana jɔ kɛlɛ de kan olu y'u ka jamana jɔ mankan de kan olu y'u ka jamana jɔ ka
c'est-à-dire k'u ka maaba dɔw de minɛ k'olu da k'olu kantigɛ n'i y'a mɛn Stalingrad ninnu n k'olu bɛɛ tɔgɔ dara ka sabu kɛ peuple ye kɛlɛ min kɛ de Bastille ninnu bɛɛ tɔgɔ dara de peuple ye kɛlɛ min kɛ de Maliyɛnw ye kɛlɛ jumɛn de kɛ aw ye kɛlɛ jumɛn de kɛ pour que k'aw ka maaba dɔ minɛ k'a da k'a kantigɛ pour que ka se ka moniba dɔ ye k'a fɔ ko peuple de ye nin baara kɛ est-ce que a bɛ Mali kɔnɔ a tɛ yen o a tɛ yen o f'aw ka c'est-à-dire ni joli yɛrɛ de ma bon ni kɛlɛ yɛrɛ de ma kɛ faama ninnu i t'a dɔn k'a fɔ ko hali bi ko maaw bɛ ka tɔnɔ de n'an ma wuli ka kɛlɛ yɛrɛ de kɛ mais anw tɛ fɛn fɔ an bɛ taa an ka jaabu minɛ fɔlɔ n'anw taara an ka jaabu minɛ a bɛ wolo min na a bɛ wolo de la de ne tɛ mɔgɔ musala de ne yɛrɛ de fɔ ne t'a dɔn ko parce que ne b'a dɔn maaw bɛ degun min kɔnɔ ne b'a dɔn don o don ne bɛ communication min sɔrɔ hali a kɛra sababu ye ne ka nin voyage ni n ka fɛn bɛɛ lajɛlen tellement que maaw yɛrɛ bɛ ne wele waati dɔw la a bɛ consommer n ka crédit yɛrɛ de kan parce que n'i ye ne wele n bɛ yɔrɔ min na fana ka n'i yɛrɛ sɛgɛn ne y'a décroché o a bɛ jouer ne kan ne m'a décroché o a bɛ jouer ne kan o ye wajibi de c'est pour cela que maa caman bɛ yen n t'u ka appel ta n b'u jaabi WhatsApp kɔnɔna na mais maaw t'a faamuya Maliyɛnw fana bɛ ka ne ɲininka ko n bɛ yɔrɔ jumɛn n bɛ pont jukɔrɔ aw bɛ taa ne ɲini pont jukɔrɔ de mais manifestation in cɛ kana jɔrɔ muso kana jɔrɔ ne RAS 24 b'a kɛnɛ kan wallahi billahi aw kana hami n'a ye wallahi ne b'a kɛnɛ k'a tɛ kɛnɛ kɔ wallahi billahi n bɛ n kale Ala subhanahu wa ta'ala la manifestation in tɛ kɛnɛ kɔ de c'est ça la vérité sini dɔrɔn de don tile fila ko de don peut-être sini aw bɛ se ka ɲɛ ou bien sini kɛnɛ voilà mais ko bɛɛ tɛ walawala fɛn ye ko bɛɛ tɛ fɔ fɛn ye c'est-à-dire ko bɛɛ tɛ lakali fɛn ye sur Facebook quoi siran tɛ dɛ nin ye ne ka vie réelle de ye n t'a fɔ mɔgɔ ye a bɛ ta comme n ye détail d'aw ma Telegram kan cogo min ko ne ka vie privée de dɔrɔn n tɛ fɛn fɔ mɔgɔ ye dɔrɔn a banna c'est tout nin dɔrɔn de don mais ani n tɛ ye kɛnɛ kan ah non o kɔni ye nkalon de ye wallahi billahi hali ni ye sankolo in sama ka jigin fo n'a kɛra Ala ka latigɛ dɔrɔn ye n'o tɛ ne bɛ ye nin manifestation in kɛnɛ kan aw kana sigi aw kana jɔrɔ a y'aw cɛsiri aw ka bɔ k'aw ka hakɛ ɲini n'aw ma bɔ wallahi billahi aw t'a mɛn de aw b'a ye aw ɲɛna de n'aw ma bɔ aw t'a mɛn de aw b'a ye aw ɲɛna de parce que don min na aw bɛ gɛn o don tɛ kɛ aw ɲɛna de aw de b'o tɔɔrɔ kɔnɔ de don min na aw bɛ bɔ sow kɔnɔ don min na aw ka baaraw bɛ tiɲɛ a tɛ kɛ aw ɲɛna de aw dɔrɔn de b'o ye bon maaw sɔrɔla waati min pour que an ka se ka fara ɲɔgɔn kan mun na n'aw tɛ bɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan a y'aw sigi bi aw ka Mali kɔnɔna lajɛ n'a y'a sɔrɔ i mago bɛ maliyɛndenw na n'a y'a sɔrɔ an minnu bɛ diaspora la n'a y'a sɔrɔ i mago b'anw na maa caman bɛ kati ɲinan kɔ kɛlɛ la cɛ kɛmɛ bɛ kati ɲinan kɔ kɛlɛ la i b'a ɲɛdɔn de i t'a ɲɛdɔn c'est pour cela que n ko aw kana siran k'a fɔ i bɛ immineriya la k'a fɔ ko e ja bɛ tigɛ wallahi billahi ja kana tigɛ wallahi e ma taa immineriya la an ka gouvernement ɲinan ma de an ka gouvernement de autorisation d'i ma pour que i ka taa immineriya demande an ka gouvernement de autorisation d'i ma pour que i ka taa asile demande e siran kun aw ni Ala Taala cɛ Mali ye jamana min jamana wɛrɛ kan ka confiance Mali ma Mali ye jamana min jamana wɛrɛ kan k'a ka danaya ta k'a ka hɔrɔnya ta k'a da Mali autorité kan wa a man kan ka kɛ o aw ye nkalon tigɛ aw ka jamanadenw ye ka tila ka nkalon tigɛ wali jamana wɛrɛw ye aw ka jamanadenw sigilen bɛ jamana minnu kan ka taa nafolo ɲini aw ye nkalon tigɛ olu ye ka sababu kɛ nin ye o de y'a fɔ kati nakɔ kɛlɛ i bɛ ka sira yɔrɔ min ye ko ani passeport ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na de wallahi billahi n'a ni passeport farala ka bɔ ɲɔgɔn na ka taa mairie la ka n'a bila juge la maa o maa ka tampon n'a ka ceinture ba kan a bɛ taa wo kɔnɔ non a bɛ taa wo kɔnɔ de o ye diɲɛ sariya sigilen de ye solution foyi t'a la consul bɛ taa wo kɔnɔ ambassade bɛ taa wo kɔnɔ a kɛra maa o maa tile kɔnɔ i bɛ taa wo kɔnɔ parce que ka sababu kɛ ambassade bɛ yan de pour que ka Mali président k'o de représenter yan pour que ka maliyɛndenw de présenter nin jamana in kɔnɔ yan e de bɛ bandaw place la bi ambassade min bɛ yan bi e sɔnna ka nkalon tigɛ Français ye k'a fɔ maa minnu bɛ kalanyɔrɔ la e ye papier di olu ma imminerow de don maa minnu taara asile demande ici hakɛ nin de ye i ka fɛn date ye nin de aw sɔnna k'o fɔ o papier ka signé ka na consul ka tila k'o signé k'o ci aw ma Bamakɔ aw ka tila ka carte d'identité labɔ k'a di olu ma ka carte consulaire labɔ k'a di olu ma aw ka tila ka na aw jɔ ɲɛfɛ k'a fɔ ko aw m'o kɛ ka taa yɔrɔ jumɛn Français b'a dɔn an tɛ se ka nin papier laban b'a labɔ yɔrɔ jumɛn Français b'a dɔn autorité de bolonɔ bɛ nin kan diɲɛ maaw b'a dɔn autorité de bolonɔ bɛ nin kan aw bolo k'a fɔ maliyɛndenw ye nkalon de tigɛ i ma nkalon tigɛ o i bɛ ka asile ko min fɔ i bɛ ka immineriya ko min fɔ cɛ kana jɔrɔ muso kana jɔrɔ de autorité bɛ ka sira kɔlɔlɔ min yɛrɛ i bɛna bin o kɔlɔlɔ kelen in de kɔnɔ i bɛ ka sira diɲɛ maaw ka tigɛw la danaya kana ta tugu ka da Mali kan de i b'o non aw kana jigin na nin jamana in ka réseau man ɲi yaya voilà nin jamana in ka réseau man ɲi quoi a ka ɲi vocal de ma nin jamana in ka réseau dara de don quoi voilà mais k'a fɔ aw ye dɔrɔn aw kana siran aw kana tamari aw kana siran wallahi réseau de don quoi cɛ n bɛ yɔrɔ min na ye réseau ye dara de ye quoi yaya voilà réseau ɲɛnama tɛ yen quoi c'est pour cela que a tigɛra n'a yɛrɛ ye wa réseau dɔrɔn de don ne bɛ ka min fɔ aw ye dɔrɔn
restez mobilisés malien de restez mobilisés wallahi billahi wallahi autorité papier min si aka tanka aka tampon aka chentri be papier min ka ta di malien de ma wallahi te ko démenti au tribunal tout bolo justice tout bolo wallahi billahi on de be se ka kariya ku wele fangala mais wallahi c'est tout ya dabalu tout ye kaseka mo kele imineri kele ou bien ma mi asile demandé ka fo ku bo wele fangala wallahi billahi te se no kera jemo te dawla tu fo ka jewuli ibado mindo ibado condition mindo iba yelema de jagwa dumbe yelema wallahi na ma yelema ya ambassade billahi amba datu ambe yan konsili datugu anya faruma pe konsili mimbe France ambassade mimbe France na ma datu wala ga kuba sidri shirote mamu ngolore ima foko shirotu bolwa wallahi billahi nete ko indogode ambe tu bla consulat de kono ibe yenke siro ni tlero wallahi billahi sidiri ambe plenty do nunun kamanya faruma yere de iko kuna kalata ikata mali kono c'est tout ni ndrondero anya faruma na mago be papier mina kadla ambo sebenta kabla kata mali kono dro abana mais feminye francia non ambu gen kabo yande mali ambassade anta fa kay franci tout c'est ça ambeta manifestation na de mais nambora e domi kana nantaranga jabuta kana nan sigira ka hakilna min ta o kofe anga action min paso o kofe amba kede anga hakken no fila de wallahi anga hakken nyini nan tesiran mais obi se ga sira tugodi ni ma impostera problème bika ni ma impostera ibe datugo ni ma impostera li wajibi de ici tala dabalitie kolositie ibe impostera de wajibi de ebe impostera daluya min kama ebe impostera hakke min kama ebe ni son min sara hakke min kama munani te hakke soro pour quelle raison ni to hakke soro an faw dalembe mali kono an baw dalembe mali kono an korkena mbalma dalembe mali kono ngaitaro ka fambe ni ngila yin kono de malaw nyere tado ka famu be diaspora la bi ka fo kamba de gun kono wallahi billahi tado anyere de bisika nka keleke billahi namma wuli kanka kele ngate nyana bo wallahi solution fo itala tieti sika ke muso tisika ke ka fo ko mako yan fe no itale o be wulu ibe keleke cedri francisca o be wuli ibe keleke malaw fana be wuli ibe keleke o be jien yoro o ka hakke nyini ni dronde do na ya fuye numa boala ini min kanga bo de kula c'est ça la vérité au kana régler trop on te régler consulat min koni bien on te régler on nyanta fo ka je ka boala pew ni bando ba lame akala me na ta lame o ya kungwe na ka ministre na ka vice président nu ba lame kala me nu ta lame o yu kungwe de on nyanga décision d'état ani passeport de be fara ka bonogona kartinina aw ya di malew ma o ya kungwe aw ma di malew ma o ya kungwe mais femi nyanga passeport koy wallahi billahi be boala wallahi a justice min be se ka fo malew ma ka fo ko demsene mun tara ku tara do bu shidela wallahi a justice te jien kono wallahi ite se ka o kirio ne nyata akiri chogola be ka sira yoro mi ne be ka yoro min fode sidiri munun tara imineria la o be ka sira o yoro de nyani munu ye asile demande o be ka sira o yoro de gouvernement attaquer like yoro yo o yoro de consulat attaquer like yoro yo o yoro de bato ambassade ka barabe chien o yoro de bato juge ka barabe chien o yoro de bato mere munu ka tampo ba ka kera commune munu kono o lu ka barabe chien de na go mali ye sariya jamana ni sariya shira do yo parce que ya kene business ide na ya kene business ide donc aye faso jamfa aye faso suye aye faso de on fana tla avec ko faso yere tambolo bi avec ko bi ambe mama mina bi hari mami yere malende nyete tu ka sabuke aye fordu minke jamana do ni nyonje aye fordu minke au ka peuple ni nyonje est-ce que ninkanga kedia ni ndaw noere ci kana sira muso kana sira de bon c'est mba obla ya passer il n'y a rien raison mani ko sabe quoi donc big respect à vous restez mobilisés wallahi billahi ni mbeke ne nyana nyenkale Allah subhanahu wa ta'ala wallahi billahi ni alaka jeni manifestation inde ni mbeke ne senka ne ta fa we sini mbe o be sini yene mbe ande même ko ni baro manifestation wallahi billahi be ne ya kene kan taw ne te mo nego ni tana mba fo ngonte na de membe ya kene ka wallahi billahi mbe ya kene kan insha Allah ni alaka je awbe wuli ka kele de voilà awbe wuli ka kele de ke cidenya tumbe di kirama wati mi kira bolila de kati da briefing jugoro ka fa muso e ku ka briefing do farale ka ko nene bala ala ko kirama ko bo briefing jugoro ki ka wuli ko cidenya de diri mai ka wuli kata ka cinya nambo i ka wuli i kata fo mawye kata ni sira ka ninge mais aw dalendo ko ni ala sonna aw dalendo ka ko ni maweru ya nyanabo wati mi ko be ka hera bala me ti da douala kani da douala de ida ni da kololo ere ba kono ni da ere ka katini na ko chienao ni da ere ka passeport ko chiena ko ni da on ti do de me ire horon kolon ere ba do ka fo ete horon ite maladri c'était maka horon kolonya
yere folo de bado maka jogon kolonya yere folo de bado me ka ladiriya wallahi folo dron de bado parce que ni kera ladiri yere madro inni ko madro be ke ladiri ma weroma me ni kera horon kolo yere madro be ko horon kolo e toma e bolo ka fo e ke gunende do e dalendo e ti da do ala ube ci be wele bi tika ci nyana bo to ka ta manifester to ka tu jonnene la ka ke kule ka fo kono ko ci were be bolo be fen kala makati me to ka no o yika kodombalia de yira tolayima wika kodombalia ire de be ko laje ka chiala ne tara ni nchi nyana bo nindun gele be ne la mado de wulila munu nyu ka baraw bla munu bora fo dugu wero la pour que kana ni ko inkelela imana fo ikama pour que ambela jelen ka sega lafia sura kono mado de fana be kan na folo bo ka doni ndafe itaka ke fo ikama saratu ye fo ituye e be ka kele pour que amunun tononendo au ka hakeka suro me ebi to ika tonyo kono bela jelena ka fo kono ko chiwerebe ela ebe tabo ya fe ube yero kaja ni yero kaja wo yikungwe ne de be malien donde mo te malien fasadi do ka temene kam nafigiya jedo jahiliya jedo ronde do c'est ça mais autant mbanga tasira ngade ni anti katinina ambe ni lase fo adana nyode fo nkoni ambe ni nke tour du monde de ambassade be ni ya nyana de wallahi billahi konsili be ni ya nyana de mais ateke konsili te ni ya nyana badaka au dogolen to kofi konjili te ni nyana bada ubi ambassadeur ka ni ba anyana bada pour que ka au dalento ka foko ni weekend na nebeta chila yanfe ube ne ero kaja we ngalonde o ero kaja konjili bisaka ka dossier chi attention e katane ka dossier tanen to be o voilà Badra Ali Haidara ntoko be njamu be ku katata nega dossier ite seka papa kala ne malien dende comme ulu ye malien dende chokomi ina kunte foye ni barate na kira kanya ambafu awana chiana fana ambafu na mago banga hakela fana ambo nyini parce ina kunye kanga hake de la sabati ina kunye de angu sarai kanga hake kanye an siraku tie jumen siraku muso jumen de siraku horonya kama e ka hake nyini e mo nyini ka autorité bolo e so nyini France bolo e ma manifester pour que ka autorité ki ka passeport ko nyina bo e be na manifester de ka foko papier te bolo Malien be kebuya wati jume malien nyire be kebuya wati jume ambe kodo wati jume aka tien fo no est ce que ambe se ka kodo ante kodo e ka jamana yi bali pour que e kanga papier min sura papier min kanga takadi ema e ka jamana yi balola kaba e kanga kele ki ga jamana de nofe ake ka hake basiki e kanga kele ki ga jamana de nofe e mago be sebe min na iko soro o ko fe be jamana min kono iko olu attaquer e ma wuli ki ga jamana attaquer e ko be ye jamana min kono mun go ku bu ga sebe ndima ko me tado ye jamana kele min denye e ko ibo olu de attaquer no Canada ka da yiri kono de ibe da yoro were min te yiri kono billahi ti jadere parce que ibado ikanga ta kele ta sushi minna sushi minyere ya sushi yere o ika autorité yere de o ika ambassade ni ka consulat olu de ya sushi yere ibe gila minna de aw dalembe yiri minna de ko papier ta obolo de aw dalembe son mun kono ko sauvagita kono de femeretere wallahi ka ambassade ni ka consulat de do consulat ni ambassade de no do continue ni ambassade ni ho conseil mimbia olu be dese ka misasi ci anga autorité maba olu be dese kata awuye pour que ka ya mairie attaquer pour que ka ya justice attaquer ninu nyanga jamana donde boranga jamana kono pour que kana bara de laya aw kanu dani nyorola ay dayro nyuma duma ay passeport bambolo ka duma ay fere nyina ka jamana en papier duma parce que be ka bara ki ande ka imposara anga ho conseil desera kata ni fo ya mairie anga ambassade desera ka makro kiri ninke chokoina ka ekiri ninke chokoina anga konzili desera ka prefecture ekiri ninke chokoina aw dalendo halbi ko chiba awla aw dalendo halbi ko aw yoro kaja ko anga jamana e fantan jamana de amma sega ande wula kala amma sega information duku mais mamunu sera ka do jamana en kono ya ayu black la nyoro la pour que kasega ye métier munun kalanke ay fere nyini ako métier diplôme ta kaduma aka fere nyini katla ka aka jamana ka sigi sebe ako ta kaduma an ka passeport fele pour que anga jamana fana be sega hera sura kono anga ambassade desera kaninke je ambassade fen siglembe France wallahi ibe yam président ou ka préfecture wallahi anu ka meru bu attaquer bu écriture de là ibe déplacer tout ka tout ye ka sabu ke gila mu ka jamana de unka pour que ka jamana don ka se ka avancer parce que jamana dem mun biya olu de bu ka jamana la développer olu de betani hera anga jamana u kono mais niya anga ambassade u sigile nya masuluko niya anga consulat sigile nya malu ya la ko blomi ani kamuso gosu bobara la dro abana blomi kamuso gosu bobara la dro abana ani sire de bami ni café bami et donc olu be yiri kono e don passeport ko ntanya e don be ka kule jamana min papier nofe o jamana nyema ko way ko malien be kana papier mine ko menka do jonde malien ye jonde te malien
aw de y'a yir'ula k'a fɔ ko maliyɛnw de don ka yan jamana ɲɛmɔgɔw k'olu la convaincu président convaincra ka ministres ni députés convaincu jamana in kɔnɔ yan ka tila ka justice min b'u ta ka justice la convaincu jamana in kan yan ka préfecture la convaincu jamana in kan k'a fɔ ko nin ye maliyɛn de ye a wolola mali kɔnɔ de a si ye nin de ye a jamu ye nin de ye a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ yan de ma mali kɔnɔ don min na papier bɛ ta ka d'o ma e ka tila k'a yira o jamana ka autorité ma tugun k'a fɔ ko ne de tun y'a fɔ ko nin ye maliyɛn yɛrɛ ko mais ko maliyɛn tɛ ko hali n'a y'a sɔrɔ maliyɛn de don ko nin tɛ a si ye aw na aw jɔn de ye nkalontigɛla ye aw de bɛ maliyɛndenw kuma sulu diɲɛ yɔrɔ bɛɛ waati bɛɛ lajɛlen mali bɛ dingɛ o dingɛ kɔnɔ walahi an ka faamaw de don an ka faamaw ka dingɛ de don a faamaw fana y'a kɛ k'a da kun min kan aw b'a dɔn ko jeunesse min bɛ mali la ko bilahi ko fasojo ko hami t'an kɔnɔ baara yɛrɛ man d'an ye baara man d'an ye an minnu bɛ faransi an b'a da t'u la dɛ an kɔni b'a da t'u la parce que mali jeunesse tora namidenya ni maajuma c'est-à-dire ka mɔgɔ dɔ ye dɔrɔn nafolotigi dɔ ye dɔrɔn ou bien ka faama dɔ ye dɔrɔn k'o ma jamu aw delila ka y'an ka wuli nin katina ko kɛlɛ la aw minnu bɛ artiste ko kɛlɛ la aw minnu bɛ jali ko kɛlɛ la aw minnu bɛ fina ko kɛlɛ ni garankeya ko kɛlɛ la aw minnu bɛ makuate ko kɛlɛ la hɔrɔnya ni danbe kama aw ye artiste jumɛn de ye k'a fɔ min y'a da dɔ nin na pour que aw minnu bɛ jamana kɔ kan aw ka se ka lafiya sɔrɔ nin passeport ko in na ko katina ni passeport ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na aw delila ka artiste ye wa nin b'a ye o de y'a to ne ko mali artiste ko ne tɛ n da don a la i bɛ da dɔ fɛn de la fɛn min n'u y'aw ye gɛlɛya kɔnɔ parce que anw ye jamanadenw de anw de b'u soutenir n'i y'a mɛn artiste c'est-à-dire faniw de don i ka faniw ye jɔnni ye i ka jamanadenw n'olu bɛ degun kɔnɔ a ye wuli aw ko kɛ dɔnkili ye a ye wuli aw ka fɛɛrɛ ɲini olu bɛ se ka bɔ o gɛlɛya in kɔnɔ cogo min nka mali artiste bɛɛ sigilen don mali rappeur bɛɛ sigilen don k'a da waga i b'a dɔn fana k'a fɔ ko maliyɛndenw tɔɲɔnnen don nin katinina ko in na dɛ nka olu de bɛ n'u ka concert la yan aw de bɛ boli ka t'u ka concert fa olu de b'u ka concert kɛ bamakɔ ye aw de bɛ boli ka taa ko karisa ka concert bɛ yen est ce que ninnu y'aw kanu fɔlɔ wa maliyɛn t'a dɔn a bɛ fɛn jumɛn de fɛ a tɛ fɛn jumɛn de fɛ aw delila k'an ka jeliw ye k'a fɔ ko nin katina ko gɛlɛya su ni tile minnu bɛ diaspora la faransi kɔnɔ ka taa bila fɔ États-Unis diɲɛ dan na bɛɛ b'a kule la aw ye comédien kelen ye k'a fɔ ko a bɔra ka kuma nin kan wa kun jumɛn da la i ka intérêt t'a kɔnɔ parce que olu b'u gɛrɛ faamaw de la mais peuple i b'aw susu de k'aw tulu bɔ dɛ a ye k'aw yɛrɛ a y'a dɔn fɛn min b'aw nafa maliyɛn don walahi ne rage 24 tɛ t'aw nɛgɛ walahi ne natalen t'aw la k'a fɔ aw ka fɛn di ne ma walahi bilahi ne y'o de fɔ sisan ko ne wolola fantanya min na ka mɔ fantanya min na walahi o bɛ ne fa hɔrɔnya ni danbe kama walahi o bɛ ne fa ka tɛmɛ c'est-à-dire ka miliyari ta k'a di ne ma n kun ma sulilen don walahi bilahi c'est ça ne nin ka dignité walahi n'o bɛ sa inshallah ni ala ka jɛ aw ye artiste jumɛn de ye k'a fɔ ko a wulila ka dɔnkili da nin kama mais ni coup d'état kɛra sini ou bien ni fɛn dɔ kɛra sini i bɛ mali artiste wuli tola ye i bɛ nafolotigiw de ma jamu i bɛ faamaw de ma jamu i bɛ politiciens de ma jamu mais k'a sɔrɔ an minnu ye peuple ye jamana o jamana ni peuple ma lafiya jamana o jamana ni artistes ma peuple de lajɛ an kan ka kɛ Ivoire ta ɲɔgɔnna de jamana o jamana an ka gɛlɛya o gɛlɛya wallahi artiste fɛn fɛn m'a da don a la o ka dɔnkili carrière de an k'o yɛrɛ de tiɲɛ parce que n'i y'a mɛn i ye carrière sɔrɔ i y'a sɔrɔ i ka jamana fɔlɔ de kɔnɔ dɛ n'i y'a mɛn i ka dɔn i ka jamanadenw de sɔnna mais anw ka tɔɔrɔ anw bɛ ka sa anw balimaw n'an fa n'an b'a kɔrɔw olu ka baaraw bɛ ka tiɲɛ mais artiste foyi tɛ min y'a da don nin na a jali foyi tɛ yen k'a fɔ ko min y'a da don nin na pour que anw minnu bɛ diaspora sanfɛ anw minnu bɛ diaspora la anw minnu ye tunkarankew ye n'aw bɛ sɔli ka wuli ka taa nafolo ɲini ka taa olu ka concertw la pour que k'a ci u ma u ka kanu dɔrɔn kama hɔrɔnya kama pour que ka wuli ka dɔnkili da k'a yira an ka autorité la ko vraiment franchement an bɛ mama min na komi bi maliyɛndenw tɔɲɔna i ɲani na mais hali sini n'u nana concert la aw de bɛ boli ka taa aw sans papier lamaw de bɛ boli ka taa ka t'u ka concert animer mais i ma dɔnkili da k'a fɔ aw bɛ gɛlɛya kɔnɔ de aw dalen bɛ yiri kɔnɔ bi aw minnu bɛ kalanyɔrɔ la aw de bɛ t'u ka concert la dɛ mais i ma dɔnkili da k'a fɔ aw bɛ gɛlɛya min kɔnɔ dɛ maliyɛn bɛ mun de fɛ a tɛ fɛn jumɛn de fɛ anw yɛrɛ fɔ anw da ɲɛ k'aw la kunu de la anw da ɲɛ kuma de ye k'a fɔ aw ye n'aw y'a faamu a nafa b'aw yɛrɛ de ye n'aw m'a faamu a kɔlɔlɔ aw de b'a kɔnɔ dɛ f'aw k'a dɔn de a ɲɛ ɲa ta rappeur la mali kɔnɔ rappeur min y'a da dɔn nin katinina ko in na pour que ka se k'an soutenir 100% faransi dɔrɔn tɛ o n'i ko diaspora dɔrɔn o y'an bɛɛ lajɛlen de n'i ko diaspora i bɛ diɲɛ jamana o jamana kan maliyɛnden bɛ diɲɛ jamana o jamana kan an kan bɛ nin de ma artiste jumɛn de bɛ yen min wulila spécialement ka dɔnkili da pour que maliyɛndenw bɛ tɔɲɔ min kɔnɔ i t'a dɔn e bɛɛ kɛra jarabi dɔnkilidala ye a kɛra sababu ye furu yɛrɛ tɛ kɛ a kɛra sababu ye kanu yɛrɛ tɛ mɛn si la tugun tellement que ka jarabi dɔnkiliw yɛrɛ
kuni ju yɛrɛ t'a la bi n'i ye karisa lamɛn n'a y'a yɛlɛma ta i bɛ karisa lamɛn a b'a yɛlɛma nin kɛcogo in na hali kanu ninnu tun bɛ kanuya la i ka kanu tiɲɛna ka sababu kɛ i ka jarabi dɔnkili kalantan dali dɔrɔn na hali i tɛ ko ni ɲɛ dɔn a la dɔ b'a droite dɔ b'a gauche an ka jaliw don o don sumuba kɛla aw bɛ k'a kɛ anw de bɛ ka nafolo ci aw ma o sumuba kɛ min aw bɛ k'a kɛ n'aw nana diaspora la Ivoire ninnu Congo ninnu Faransi ninnu anw de bɛ t'aw fo ka 200 d'aw ma wallahi ka 10 € d'aw ma ka tila ka taa aw ka concert la k'a yira k'a fɔ nin ye ne ɲɔgɔnna fasoden ɲuman dɔ de ye a nakun ne bɛ jamana min kɔnɔ pour que kana ne ɲɛnajɛ de mais tɔɔrɔ min bɛ k'aw dɔn a m'o fɔ dɛ o ye de an ka artiste minnu bɛ yen ani an ka comédien minnu bɛ yen i b'u ka nafa dɔrɔn de nɔfɛ wallahi billahi ne ras 24 de b'a fɔ non de cɛ t'a fɔ yɛrɛ har n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ k'u bɛ ne fasa da ne ta c'est-à-dire ala ta o de ɲɔgɔn tɛ foyi tɛ faso bɔ wallahi n'i y'a ye fana an bɛ k'a fɔ fɛn wɛrɛ tɛ dɛ an bɛ maliden kelenw de mais ni problème ye artiste kelen sɔrɔ ni problème ye rappeur kelen sɔrɔ ou bien ka jali kelen sɔrɔ i b'a anw nafigi dabarabaw de ye réseaux sociaux sanfɛ nin tun man ka kɛ karisa la karisa ni nin man kan karisa ni nin man kan anw kɔnɔ karisa ni nin man kan o yala o est ce que a ye maliyɛn dɔw lajɛ fɔlɔ wa fo an k'a dɔn de maa min ye malidenw lajɛ tɔɲɔ kɔnɔ k'u dɛmɛ tɔɲɔ kɔnɔ an b'o tigi de soutenir a y'u lajɛ wallahi ni yɔrɔnin na n bɛ artiste dɔ fɔ mɔgɔw bɛ minnu ye dɔnkili da diaspora la pour que k'an remercie k'an ka gɛlɛya dɔn dɛ mais n bɛ Aliya fɔ nin yɔrɔnin na dɛ wallahi n bɛ Aliya fɔ nin yɔrɔnin na wallahi Aliya ye dɔnkili min da hali dɔnkili sisan n'i y'a lamɛn ɲaji de bɛ bɔ a y'a dɔn maliyɛndenw bɛ tɔɲɔ min kɔnɔ a kelen tɛ dɛ artiste dɔw bɛ yen mais fo k'a dɔn de mama dɔ de bɛ yen an bɛ réalité min kɔnɔ an bɛ waati min kɔnɔ komi bi dugu min b'an kan n'o ye Katina ko ye Mali artistes aw sigilen don nin kan in kan maliyɛndenw bɛ ka détruire aw sigilen don nin kan in kan aw ko k'aw ye artistes ye aw bɛna hɔrɔn minnu ye maa minnu bɛ taa aw ka concert animer k'olu bɛ ka bɔ kalanyɔrɔw la yala aw ka concert bɛ se ka kɛ tugun wa aw ba kɔrɔ n'aw fa kɔrɔ minnu bɛ yan n'aw y'u fasa da ka tɛmɛ n'aw ye Sunjata wele u la ka tɛmɛ ka Sumaworo Kante wele u la ka tɛmɛ ka Modibo Keyita wele u la ka tɛmɛ o ka baaraw tiɲɛna dɛ aw hali droit foyi t'u ye ka sababu kɛ Mali autorité y'u balo u ka hakɛ la ka sababu kɛ ma se k'u ka passeport sɔrɔ san 10 san 20 san 30 k'u bɛ Faransi kɔnɔna na yan i bɛ États-Unis i bɛ Espagne i bɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na i dɛsɛra u ka hakɛ la ka sababu kɛ jamana autorité ye Mali artistes ni jeli minnu bɛ yen aw sigilen don nin kan in kan maliyɛndenw bɛ ka détruire hɔrɔnya bɛ yɔrɔ jumɛn Mali comédiens aw bɛ se mɔgɔ la dege la mais maliyɛnw ka tɔɲɔ aw m'o dege dɛ an ka katinina ko tɔɲɔ munna n'aw m'o dege k'o kɛ théâtre ye k'o bila réseaux sociaux sanfɛ aw bɛ vie sɔrɔ na anw de anw de bɛ taa k'aw ka fɛnw commenter k'u partager mais mama dɔ sera maliyɛnw k'a dɔn fɛn jumɛn de b'aw nafa fɛn jumɛn de t'aw nafa c'est ça la vérité mais i b'i sigi ka kuma ne yɛrɛ ma dɔ bɔ kuma la k'i sigi ka maaw de lajɛ n t'a ni si ta wallahi billahi parce que ka sababu kɛ ne t'a dɔn ne ye jamana in lajɛ cogo min a bɛ ne dusukun na cogo min est ce que a bɛ tɔw dusukun na nin kɛcogo la wa est ce que maliyɛndenw ɲɛ bɛ maliyɛndenw tɔɲɔ la aw bɛ tɔɲɔ min kɔnɔ est ce que aw yɛrɛ ɲɛ b'a la wa ayi k'aw yɛrɛ ye aw baw de bɛ nin tɔɲɔ in kɔnɔ yan a kɛra sababu ye muso dɔw bɛ si cɛ dɔw fɛ yan o gɛlɛya Mali artistes m'u da dɔn nin na dɛ an ka comédiens ma se k'u da dɔn nin na ko n ye musoba kɔrɔ minnu fasa da yan dentigi musotigi cɛtigi minnu fasa da yan k'u bɛ yiri kɔnɔ dɛ mais don min na i tun bɛ hɛrɛ kɔnɔ a y'i waliɲuman dɔn dɛ mais i bɛ bonɛ kɔnɔ don min o de ye ɲini dɔn ye o de ye soutenir dɔn ye jɔn de ye anw soutenir anw kɛra kɔnɔw ye sigiyɔrɔ tan na an mago b'a la ka sigi yiri min kan n'an b'a fɛ ka sigi yiri min kan o bɛ kari ka bɔ an kɔrɔ an tɛ se ka to sanfɛ wajibi de ye jigili ye o awa n'an jiginna tasuma de bɛ duguma de an bɛ jeni de maliyɛndenw tora nin de la diaspora kan waati dɔ sera an k'a lajɛ an ka artiste minnu bɛ yen n'u t'an soutenir vrai dire an ka tiɲɛ f'u ɲɛna i ta ni malidenya cɛ valeur t'u la ka tɛmɛ an kan i tɛ ko dɔn ka tɛmɛ an kan i ma tagama ka tɛmɛ an kan fɛn t'u bolo ka tɛmɛ an kan n'i kɛra nafolotigi ye cogo o cogo an bɛ drapeau kelen de an bɛ kan ka nin drapeau in na an bɛɛ ye maliden ye n'i kɛra tɔgɔtigi ye cogo o cogo i ye tɔgɔtigi ye ka tɛmɛ maliyɛnden tɔw kan mais i ni maliyɛndenw bɛ kan ka fɛn kelen na n'o ye Mali drapeau ye dɛ i mana kɛ faama ye cogo o cogo i ye faama de ye jɔyɔrɔ de b'i la mais drapeau ɲan bɛɛ de ta ye dɛ c'est pour cela que fo an k'a dɔn de fɛn jumɛn de ka ɲi Mali ma fɛn jumɛn de man ɲi Mali ma aw bolo ka faama ninnu fasa da aw bolo Sumuba Keyi aw bolo ka artiste ninnu defa ka rappeur ninnu defa ko o de ye fasoden ɲumanya ye n ko ye nkalon de fasoden ɲumanya ye de fasodenw bɛ tɔɲɔ min kɔnɔ pour que k'u dɛmɛ o gɛlɛya in kɔnɔ hali o gɛlɛya in ka kɛ sababu ye yɛrɛ e ka kari yɛrɛ ka bi de mais bilahi i ye maa minnu dɛmɛ o gɛlɛya in kɔnɔ de olu de bɛ tila tugun k'i ka carrière k'a layɛlɛ
mais on be girin na karta ya do ta ya bota ni raperi kadinye ni ndongi dalan kadinye ni santeri kadinye ni jali muso kadinye ni jali ke kadinye suni tle on de be jali yala alana alaba nana kya nana jali ya mina jalu yere law ngo bianga video manu de jalu yi on de be ka wori mine fambe on de jalu place ta sisa mene on de raperi fana place ta sisa mene. C'est ça. Ne rappelez buka kunangoya ko kelela, nu buka kodombalia ko kelela, nu buka nafolo nyini ko kelela, nu buka to nyini ko kelela. Munde ba to nambeta nafigi da dola. Ka soro ambe dugu min kono ite nandeme. Mais olu dama be nyogona ka nyogon attaquer pour que ka nyogon kadiri tien, pour que ka nyogon ka togo tien, pour que ka togo mina nyogona, pour que ka nyogon dake iba ya environnement kele nu de be bo tugu de kono. Ko karsa de kanyi karsa de mani. Karsa de kanyi karsa de mani abe mun na faye la sita. An nafa jumɛn de bɛ se ma bi bɛɛ bɛ nin tɔɔrɔ in kɔnɔ e ni artiste in kanu fo ka dama tɛmɛ mais bɛɛ bɛ tɔɲɔ min kɔnɔ a y'a dɔn wa maliyɛn bɛɛ bɛ nin kɔlɔlɔ in kɔnɔ est ce que i y'a dɔn wa anw fa dɔw de bɛ kasi la bi anw ba dɔw de tɔɲɔnen dɔ bi anw maliden ɲɔgɔn dɔw de bɛ ɲaji kɔnɔ bi chaque seconde chaque minute maliyɛn den bɛ ka tɔɲɔ maliyɛn den bɛ ka halaki ka taa fɛ aw te wuli ka gouvernement critique donc da kunye cordon ni kalande donc da kunye de difficulté min be mama min kono ka wuli ka tiɲɛ fo fama wi abe nin ke chokola abe nin ke chokola ni ame aw be na France aw be na jonde kama malien de ni ame hara aw beta Côte d'Ivoire malien de munu silen be Côte d'Ivoire munu be Guinée Bissau munu be Gabon munu be Congo de wallahi ata kunye ninde wallahi ni artiste bouger to la ye ka fo ko abita jamana dola wallahi naka jamana den kele masoro kata ka concert la o ya ka carrière tiɲɛ to la de aw ya ka kunango ya dande har na kira mo kelen ye fo ka yi ka concert la har na kira mo kelen de nga artiste yu takke bobara ire comme jo yu takke marmana kan fo sur les réseaux sociaux pour que ka se kan deme kanin kele nge idata la de awa har sini no lu bora video la o de be du ka video partager fo 100 000 et quelques partages. On n'a pas du même débat là. Na ya sura beka eka sidri nafa do de be e fana la we beka partager ni mingere nafa do de bi la quoi. Mais amaso ko nafa do e mun de ba to ni e be to tigi de be tugu. Parce que be ka deme ale ka fin soro de. Mais muna na ale tiseka e deme be to no min ko ne ka bo ko parce que e na fin do de nyinio. Malende te kunu de. Na be kunu ay kunu. Na te kunu. Wallahi billahi ayikunu abeni mbe ya unya na kelengelo ne manda do foi la rejojo sanfe wallahi billahi ko fe na mana chinya la sagine ma wallahi no de fusongo mali artiste ya kerade sidini nyere ku magote tola kera mali karamo ke chogoy awde be girimbe sanin karamo no fa karamo jonde be min dabe nina nyodo fo ye kuma ko nana ngo kirama ngo ala ko go kirama de ko wallahi ko aka wuli chugo bela jele na kata ka barake manga karamo dalen do kalma mi do drogi bawula ibe boli vatiri baw kono mais e be buni bela ibe kololo jume de kono yambi e karamo baro ka fo ibe bolo lawa ata don ale ni president be se ga nyogonya ni dipto be se ga nyogonya mais be toro min kono bi jonde be se ga nyana bo i yere de be se ga kele kesa c'est pour cela que mba fo ye ngo che chama ne be rejo so en sampe munu nu wuli la kenela be tu dogo mawere u de kofe e be dogo mawere kofe ni ala che be basoro la e be barika soro la c'est pour cela que ne be kele ke wallahi entendo go che kofe entendo go muso kofe parce que ndalem be nyere la o dorontere ndalem be nyere la mbadon kanga minge mbadon seye minye ko mbadon danyoro fana e minye mbadon fana kanga ndado minna ntendo go che kofe kama kele de ntendo go muso kofe kama kele de mais ni tunana ibado ka fuku ituna che dola. C'est pour cela que ay kawire che keme jol de be min nana to on nakasagi ko wereto ibe ngalonde kaw natani kalabantia ani haramu ore bu kono kama un negentro o tanye de ki yere wallahi ni ma de yere la imani disi da fen na wallahi tenye surala o malendo aw ka artisu ayu lajele ayaw ka komijo laje ibe gouvernement de defade me magota aw lade oh comme je kele nunu aw de buka publicité kede aw de buka vidéo partager ebe bono la ebe isi ke vidéo partager la gel laba na ina connexion soro ka keke ne ma bara soro ne mi ka passeport soro e na connexion soro ku ka vidéo emeke ibo soro choko jumendela ina ke zonye ube na ke kalabanti ube na ke drogu talay nudu laban kera te betani ga jamana ka mali de isi yoro ibe ta drogu tay voilà anga artiste anga jalu tora de basembaw doni micro baw tali sumu baw keli mais nafa te sumu fo ite nafa be minna
parce que malien ka laɲini kelen t'a kɔnɔ malien ka gɛlɛya foyi tɛ kɛ u ka sumukɛyɔrɔ la pour que ka micro ta même 5 minutes ka yira gouvernement na ka yira ministre la ka yira an ka autorité la malien kɔlɔlɔ de b'u kan an ɲɔgɔnna muso dɔw de bɛ yen minnu y'u siyɔrɔ bila an ɲɔgɔnna muso dɔw de bɛ yen walahi minnu kɛra cɛko dɛsɛ tɛ foyi tɛ baarako dɛsɛ ni siyɔrɔko dɛsɛ ka t'u yɛrɛ di cɛ dɔw ma anw ɲɔgɔnna muso anw minnu bɛ sumubakɛ la dɛ basenba bɛ anw minnu kan na i b'a sɔrɔ anw ɲɔgɔnna muso minnu ye basenba in sɔn bila ka taa dɛ o muso kelen ninnu bɛ nin situation in kɔnɔ e mali waati jumɛn de bɛ na anw bɛ hinɛ ɲɔgɔn na waati jumɛn de bɛ na anw bɛ makari ɲɔgɔn na waati jumɛn de bɛ na anw bɛ ɲɔgɔn kanu minɛ waati jumɛn de bɛ na anw b'an sigi ka hinɛ ɲɔgɔn na malidenya kama fasodenya kama autorité a ma hinɛ anw na autorité y'an bala an ka hakɛ la nka n yɛrɛ dama fana ni ɲɔgɔn cɛ an tɛ se ka ɲɔgɔn soutenir o ye kunangoya ye dɛ wallahi o ye garamajigiya tamaseere fɛn dɔw binna maliyendenw kan ne ma deli k'a ɲɔgɔnna ye wallahi fɛn dɔw binna maliyendenw kan kunangoya façon dɔ binna maliyendenw kan an yɛrɛ ka laɲini de dɔ de a ye kaw yɛrɛ ye wallahi ni maa min y'a dɔn i ye k'a fɔ i ye mɔgɔ ɲɛnama ye wallahi a dɔw tigi ye maa ɲɛnama de don awa ni maa min y'a dɔn i ye k'a fɔ i tɛ maa ɲɛnama ye a yira a la k'a fɔ ko e ka jugu n'a ye dɛ diɲɛlatigɛ ye dɔnnan dɔnnan de ye n'i ye ɲumanya k'i ye i b'a kɛ ɲɛ o t'a yira k'a fɔ i kan t'a sara quoi diɲɛ sigilen bɛ nin kan de kan munna ala ko k'an ka sali ka su sali ni su min an b'a kɛ ala ye de a bɛ ɲumanya de kan ɲɛ mais ni maa min ko k'a tɛ sali ka su ala ye e tɛ sali ka su ala ye e bɛ ka fɛn min kɛ i bɛ sara o de la o munna an ka artiste u y'an sara kɛ nin ye munna an ka jaliba minnu bɛ an ka jalimusoba minnu bɛ don o don sumukɛ la bɔbara yira la basenbaw yirali la mobilibaw yirali la mikɔr la aw yɛrɛ ni ala taala cɛ mun de y'a to i ye malidenw sara kɛ nin ye mun de y'a to an ka théâtre bɔlaw y'anw sara kɛ nin ye mun de y'a to an ka comédiens ma se ka kuma nin kan n'u y'anw sara kɛ nin ye mun de y'a to an ka rappeurs mako ta anw na pour que k'anw ka gɛlɛya fɔ n'u y'an sara kɛ nin ye k'a sɔrɔ anw de b'u ka concert bɛ animer a défaut bɛ jɔn de la a défaut bɛ malidenw de la parce que an si t'a dɔn min ye min ye si t'a dɔn i kan ka taa sira min fɛ e yɛrɛ ka laɲini ye min ye e b'a fɛ ka min sɔrɔ e m'o ɲɛɲini k'o ɲɛdɔn pour que k'i banba o kan e ka se k'o sɔrɔ jɔn bɛ e dɛmɛ mɔgɔ t'i dɛmɛ o an b'a yira rappeurs ninnu na de aw b'an dɛmɛ de o ye diyagoya de aw ye maliyendenw de ye komi anw ka maliyendenw anw tɔw ye maliyendenw ye cogo min ou bien aw ka dɔnkili da an b'a carré an b'a tiɲɛ c'est ça la vérité a y'a lajɛ Cameroun ninnu lajɛ Ivoire ninnu lajɛ dɔnkilidala tɛ min bɛ se ka malobaliya kɛ ni jamana ko kɛlɛ wulila dɔnkilidalaw bɛ fara peuple de kan théâtre bɔlaw bɛ fara peuple de kan pour que ka peuple ka hakɛ ɲini awa i ka jali fɛn fɛn bɛ yen i bɛ fara peuple de kan nka don o don an ka jaliw bɛ so wele la i bɛ so wele la nka maliyɛndenw binnen dɔn dɛ i bɛ so wele la mais an su bɛ ɲini ka dɔn aw ni nin dimi bɛ sa de aw ni nin hami bɛ sa de an fa n'an ba kɔrɔ minnu bɛ hali katu ye an tɛ se katu ye mais aw bɛ se ka bɔ Mali kɔnɔ ka na concert la anw fɛ yan aw ma sigi ka miiri nin bɛɛ lajɛlen na e ye siɲɛ joli kɛ karisa fɛ yan concert la e ye siɲɛ joli de kɛ n'i nana sumu la France yan karisa bɛ 50 €, 10 €, 100 €, 300 € ta k'a d'i ma nka bi a tɛ se ka taa hara ba ye hali n'a fa sara bi a tɛ se ka taa ye e m'i sigi k'i miiri e bɛ sumuba kɛ min na Mali kɔnɔ k'a fɔ ko n'i nana France maa dɔw de bɛ déplacer pour que ka t'i ye ka t'i kɛ sɔngɔ d'i ma k'a kɛ malidenya kama e m'i sigi k'i miiri ko e ye jali ye ko e ye ɲamakala ye ko e ye rappeur ye ko e ye chanteur ye ko e ye théâtre bɔla ye ko ninnu bɛ gɛlɛya kɔnɔ dɛ ko ninnu bɛ degun kɔnɔ dɛ san joli joli i b'a kɔnɔ n'i y'a ye karisa kɔni mana kɔni san o san maa min bɛ taa jamana kɔnɔ n'o ma se ka se i k'a dɔn ko i t'a tigi ɲininka gɛlɛya dɔ de y'a kɛ o aw ma se ka wuli ka dɔnkili da nin kan in kan aw ma se ka wuli ka nin kɛ théâtre bɔ ye komi aw tun bɛ ka présidents dege cogo min komi aw tun bɛ ka an ka ministres dege cogo min komi aw tun ala Mali théâtre bɔlaw a ye kɛ hɔrɔnya aw yɛrɛ ma jamana o jamana kɔnɔ ni théâtre bɔlaw m'u gɛrɛ jamanadenw na wallahi billahi o ye jamanadenw ka fugariya de parce que aw bɛ ka fɛn de ɲini fɛn bɛ sɔrɔ anw de la o gouvernement bɛ min d'aw ma de gouvernement tɛ o gouvernement ka dili in dɔrɔn tɛ o n'u ye miliyɔn 10 d'aw ma n ko aw bɛ bɔ de ka taa ka théâtre bɔ kɛ yɔrɔ dɔ la n ko aw bɛ bɔ de ka taa concert animé yɔrɔ dɔ de la a bɛ taa kɛ jɔn de kama jamanadenw munna anw tɛ se k'an ka responsabilité ta munna maliyɛn jeunesse tɛ se k'a ka responsabilité ta nin jeunesse nin den bɛɛ bɛ Mali kɔnɔ awa nin den bɛɛ ye maliyɛn den ye n'i ye maa o maa ɲininka ne de ye maliyɛn den ye ne ye maliyɛn den ne ye hɔrɔn ye ne ye ladiri ye mais hɔrɔnya bɛ yɔrɔ jumɛn i b'a compter de mais hɔrɔnya kɛra an da la gese ye
ne ɲɔgɔn tɛ o kɛra n dala gese ye ne bɛ sani hɔrɔnya o kɛra n dala gese ye dɛ laban n'a kɛra confiance tɛ da maliyɛn ka tugun quoi min ko k'a ye hɔrɔnya tigɛ o tigi la dɛ hɔrɔn tɛ a bɛ k'a yɛrɛ ma jamu de a bɛ k'a kɛ fɛn ɲini sira de a bɛ ka confiance de sama ka na yɛrɛ ma n'o tɛ e ka hɔrɔnya maaw b'a dɔn fɔlɔ wallahi maaw tigɛlen b'i la dɛ e bɛ k'a fɔ i ye hɔrɔn ye waati min de maaw tigɛlen b'i la parce que ɲɛ b'i ka kow bɛ taa cogo la o e ka kɛwale de b'a yira maaw bɛ da i la sa i ka kɛwale de b'a yira fana maaw bɛ tigɛ i la sa k'i yɛrɛ ye dɔrɔn anw ka artistes sigilen bɛ nin kan jamana min journaliste n'a media ka ca ni population ye olu sigilen don nin kan in kan anw bɛ ka tɔɲɔ a b'a dɔn o don an de b'u ka video kɔnɔ media jumɛn de bɛ yen min bɛ hamina anw ka nin gɛlɛya ye a media jumɛn de bɛ yen a journaliste jumɛn de bɛ yen min y' anw ka nin ta k'a k'a ka doni ye maliyɛnw a ye nin bɛɛ lajɛ ka taa sa nin bɛɛ ye fɛn dɔ de ye fɛn min an kan k'u la travail k'a yira media minnu bɛ yen n'aw sigilen don maliyɛndenw de kama an bɛ diaspora la an tɔɲɔnen don nka media bɛɛ bɛ taa yɔrɔ kɛlɛ n'u tɛ alimami dɔ fɛ yen i bɛ député dɔ fɛ yen n'u tɛ député dɔ fɛ yen i bɛ président dɔ fɛ yen ou bien i bɛ ministre dɔ fɛ yen aw ni Alahu Taala cɛ anw b'an ka hakɛ sɔrɔ aw ni Alahu Taala cɛ an ka kunnafoni bɛ passer hors thème la aw ni Ala cɛ an ka kunnafoni faamaw b'a mɛn aw ni Alahu Taala cɛ an fana ba kɔrɔ minnu bɛ yen n'u bɛ o media ninnu lamɛn ko radio so ninnu lamɛn aw ni Alahu Taala cɛ an fana ba ninnu bɛ nin gɛlɛya dɔn n'i yɛrɛ min fa ni ba wele an ka mediaw sigilen don nin de kan réseaux sanfɛ dɔrɔn ko maliyɛndenw tɔɲɔnen don i bɛ ka tɔɲɔ minnu yira o ne ko o tɔɲɔ ninnu nana cogo jumɛn de la o gɛlɛya in nana cogo jumɛn de la munna anw ka nin gɛlɛya munna n'u tɛ se k'a fɔ ni media min b'a fɔ n'i ma dɔrɔmɛ d'a ma a t'a fɔ de parce que ale tɛ maliyɛnden ye ou bien e de tɛ maliyɛnden ye ne hakili la media sigi kun ye de pour que ka se ka kunnafoni jɛnsɛn kunnafoni nin tɛ privé ye n'a y'a sɔrɔ kunnafoni privé de don i bɛ se k'a fɔ n bɛ sara de parce que n sigilen b'a kama de mais nin ye lien public de ye nin ye jamanaden bɛɛ lajɛlen de ye kungo ye nin fɔli kan ka awa nin kan ka fɔ nin kan ka publier don o don k'a sɔrɔ dɔrɔmɛ ma d'aw ma et media bɛ sigilen don ta ɲini kama yɛrɛ ɲini media bɛ sigilen don n ka se ka fɛn sɔrɔ ka kɛ fɛn ye an de bɛ t'u ka video partager an de bɛ taa bɛɛ lajɛlen lajɛ mais an mako jumɛn de bɛ ɲɛ an ka hakɛ jumɛn de bɛ ɲɛ sɔrɔ a tɛ sɔrɔ fo an ka k'an yɛrɛ ye k'an ka responsabilité ta n'i y'a mɛn ko media i bɛ jamanadenw de soutenir en tant que peuple n'i y'a mɛn ko artiste i y'o jamanaden kelen ninnu i b'olu de respecter i b'u soutenir en tant que peuple n'i y'a mɛn k'a fɔ ko jeli n'i y'a mɛn k'a fɔ griot n'i y'a mɛn k'a fɔ ko ɲɔgɔn théâtre bɔla tɛ i bɛ jamanaden kelen ninnu i b'olu de respecter faama tile ye tile de n'a ye san 10 kɛ a laban ye tagali de ye awa n'a ye tile 1 kɛ a laban ye tagali de ye a bɛ laban ni jɔn cɛ le peuple munna an tɛ se ka nin gɛlɛya kɛ an ka artistes la k'a yir'u la k'a fɔ i man soutenir gɛlɛya kɔnɔ i man ka tɔɔrɔ foyi labɔ gɛlɛya kɔnɔ anw bɛ nin katina kɔ gɛlɛya la maaw ka baaraw bɛɛ ka tiɲɛ maaw ka kalanw bɛɛ ka tiɲɛ nka i b'a anw de ye karisa ɲɔgɔn tɛ karisa ɲɔgɔn tɛ karisa ɲɔgɔn tɛ artistes bɛ yen minnu bɛ kodɔn minnu bɛ ko kalama komi Van vaccine ninnu ɲɔgɔn na komi Massa Sumi ninnu komi Fukɛninji ninnu wallahi ninnu ye artistes ye dɛ ninnu ye artistes hɔrɔnw de fɛn t'u kun mais dignité b'u bolo fɛn t'u kun mais ladiriya b'u bolo a ye taa Van vaccine ka morceau bɛɛ lamɛn awa n'i ye ne ka video base bɛɛ ta depuis 2016 fo bi maa min ka morceau ka ca kɔnɔ ni b'a jouer o ye Van de n ko kun dɔ de b'a la Van bɛ kuma ni min ye a bɛ min fɔ wallahi o ye malijɔ ye o ye jamana kanu ye o ye jamanadenw soutenir de a bɛ k'an soutenir de 100% ni fantanden de don dɛ jɔn ye mako ɲɛ ye n'a ma kɛ mɔgɔ kelen kelenw ye ni Mali artiste a n'a jeli bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ne bɛ cɛ kelen min ta ka b'u cɛ la o ye Van vaccine dɔrɔn de ye o y'a mɔ fɔlɔ min ka di n ye Mali dangolidala bɛɛ lajɛlen na o ye Van vaccine dɔrɔn de ye o tɛ k'a fɔ n bɛ k'a majamu de a ka baara kɛcogo c'est ça la vérité an tɛ mɔgɔ kanu tɛ dɛ ko i ɲɛ ɲana ka ɲɛ i cɛ ka ɲɛ i finen don i jɛlen don je m'en fous min ɲa bɛ jamana la de min bɛ ka jamanadenw soutenir min bɛ ka jamanadenw ka gɛlɛya fɔ min bɛ ka jamanadenw ka tɔɔrɔ fɔ de n kan b'o de ma Van vaccine wallahi billahi a ye t'a lamɛn dɛ wallahi billahi ani Massa Sumi a ye t'u lamɛn ani Fukɛninji mais est ce que mɔgɔ mago bɛ ninnu na n ko kodɔnnaw de bɛ ninnu lamɛn hakilimaw de bɛ ninnu lamɛn maa minnu mago bɛ faso la olu de bɛ ninnu lamɛn awa ninnu de bɛ k'an soutenir ninnu de bɛ k'an soutenir n'o tɛ fɛn fɛn bɛ vol ta i bɛ États-Unis i bɛ Canada i bɛ Maroc i bɛ France a ye t'u ka dɔnkiliw ta k'a lajɛ a bɛ jarabi a ye taa bɛɛ ta k'a lajɛ i b'i kɛrɛ kan a ye taa bɛɛ ta k'a lajɛ n sira yan fɛ n kunkolo bɛ yan fɛ i nana kɛ kanu donna laban na nana kɛ maa minnu yɛrɛ tun bɛ furu la olu ko ko non k'olu bɛ bɔ furu la k'a sababu kɛ ko kanu de ka di ka tɛmɛ furu kan o kanu ninnu ma sabati tugun k'a sababu kɛ i ka dɔnkili kalanta da ye
parce que nana ka furu la gosi ko nege bo mɔgɔw la minnu bɛ furu la olu ka furu sara ka dɔ kanu de kɔnɔ laban na nana ka kanu yɛrɛ de la kari fɛn yɛrɛ tɛ yen tugun bɛɛ b'i kunfɛ tɛ si t'a dɔn i ye min ye si t'a dɔn i kan ka da jɔn na si t'a dɔn i ni jɔn de kan ka kanu kɛ furu kɔni kuma tɛ o a dɔn na bi wulada in na dɔrɔn a bɛ bɔ bi dɔnkilidala ninnu bɛɛ bɛ nin kɛcogo in de la a fanba bɛɛ bɛ nin kɛcogo in de la olu ma se k'aw ka gɛlɛya dɔn aw de bɛ girin-girin la ninnu ka albumu nɔfɛ aw de bɛ girin-girin la ninnu de ka show nɔfɛ aw de bɛ girin-girin la ninnu ka musique nɔfɛ i t'i yɛrɛ ɲininka e ye jɔn ye e yɛrɛ ka nafigi ye n ko maa bɛ kɛ nafigi ye yɛrɛ ma e b'a dɔn fɛn dɔ bɛ yen a tɛ ka ɲumanya kɛ e la mais toujours e bɛ continuer o nɔfɛ k'o tigi soutenir jɔn ye nafigi ye i yɛrɛ de ye yɛrɛ ka nafigi ye dɛ i nafigi i y'a daminɛ i yɛrɛ ninkun de la jahiliya b'i yɛrɛ ninkun de la o kɔfɛ de c'est-à-dire i ɲɛ fiyɛna i t'a dɔn fɛn min ka di ye fɛn min man di ye fɛn min b'i nafa fɛn min t'i nafa c'est ça la vérité a y'kaw yɛrɛ maliyɛndenw f'aw ka yira artistes la de f'aw ka yira an ka jeliw la de f'aw ka yira an ka tɛtiribɔlaw la de f'aw ka yira an ka rappeurs la de k'a fɔ ni dɔnkilidala fɛn fɛn bɛ yen nin santɛri fɛn fɛn bɛ yen aw bɛ k'a da jamanadenw de ye awɔ jamanaden kelen ninnu de bɛ nin gɛlɛya in kɔnɔ awɔ jamanaden kelen ninnu de gɛnna ka b'u ka sow kɔnɔ awɔ jamanaden kelen ninnu de tɔɲɔnen don aw ye communication de a ye communication passé gouvernement k'a mɛn a ye dɔnkili da o ye wajibi de wajibi bilen de don en tant que anw de bɛ taa aw ka concerts la en tant que n'aw b'a ka clipw n'aw ka albumu dilan ka taa bila YouTube kɔrɔ anw de bɛ t'u lamɛn aw b'u publier anw de b'u commenter aw kan ka bonya aw kan ka respecter ani bonya kan kan c'est ça faso ko la wallahi ni bonya kan ni faso ko de yɛrɛ ko tɛ ko dɔ bɛ se ka wari di artiste ma k'i fasa da mais faso ko la artiste maaw k'i sara i ka fasa dali kɛ a y'aw si kɛ ka nord fasa da mun de kɛra ne y'a fɔ ye n ko nord ye politique ko kɛlɛ de ye wari ɲini sira de don c'est ça la vérité mais aw bɛ artiste koroba fara fitinin kan bɛɛ b'a dɔn an bɛ tɔɲɔ min kɔnɔ mais ni min cɛ kelen bɔra sisan ka musique kɛ nin kan n m'a fɔ i ka maa ta n'a tɔgɔ ye dɛ maliyɛndenw bɛ tɔɲɔ jumɛn de kɔnɔ k'a sabu kɛ ka passeport ko ye e k'o fasa da gouvernement k'a mɛn e k'o fasa da i bɛ quartier min kɔnɔ cɛkɔrɔba min bɛ yen n'a t'a dɔn de a ka bɔ a kalama ko a den bɛ Faransi a tɛ baara la dɛ ko a den bɛ yan ko n'i y'a ye a ma taa vacances la ɲinan ko fɛn wɛrɛ tɛ dɛ ko passeport ko ntanya de don ka sababu kɛ gouvernement y'u balo u ka hakɛ la an ka autorité ye tɔnɔ mun da u kan nka aw bɛ se k'a kɛ dɔrɔgu ta dɔnkilida ye aw bɛ se k'a kɛ sunkurunbaya dɔnkilida ye aw bɛ se k'a kɛ bobara yira ye aw bɛ se k'a kɛ basenbaw yirali ye ani katikatiw yirali ye maa minnu bɛ katikati d'aw ma bi katikati di cogo t'olu bolo dɛ fo n'a kɛra maa min bɛ taa jamanaden kelen ninnu minnu tɔɲɔnen don k'olu ka nafolo ta k'a d'aw ma dɛ n'o tɛ bi degun tɛ degun ye anw ma min ye kɔlɔlɔ tɛ kɔlɔlɔ ye maliyɛndenw tɛ min kɔnɔ souvent n'i y'i sigi ka miiri maliyɛn ka dɔn ta hakɛ i bɛ sina k'a y'i ɲɛ kɔrɔ ten quoi i bɛ sina k'a y'i ɲɛ kɔrɔ ten dɔrɔn k'a fɔ ko non clairement maliyɛn yɛrɛ ye ala yɛrɛ de ma dɔnni yɛrɛ d'a ma clairement wala maliyɛn ka dɔn ta sur place ici yɔrɔnin kelen i bɛ sina k'a ye dɔrɔn k'a fɔ ko non ko c'est fini parce que i bɛ ka min fɔ a b'a dɔn tiɲɛ de don ale yɛrɛ b'a tiɲɛ tigiya tiɲɛ don dɛ mais est ce que a b'a nafa wa a t'a nafa o yɔrɔ de la i bɛ maliyɛn ka dɔn ta hakɛ dɔn directement wallahi billahi anw bɛ nin tɔɲɔ in kɔnɔ aw bɛ boli artistes nɔfɛ aw bɛ boli jeliw nɔfɛ aw bɛ boli nin théâtre-bɔla ninnu nɔfɛ ne kelen fasa dali jamana ka nafa jumɛn de b'a la jamanadenw ka kɔlɔlɔ jamanadenw bɛ hɛrɛ jumɛn de sɔrɔ a kɔnɔ an ko an mako b'a la jamanadenw bɛ gɛlɛya min kɔnɔ mama min kɔnɔ bi papier bana ka di maa minnu ma bi ka sababu kɛ Mali passeport ye maa minnu ka kalanw tiɲɛna ka sababu kɛ Mali passeport ye maa minnu dɛsɛra ka s'u faw ka sudɔn ni baw ka sudɔn na maa minnu dɛsɛra ka t'u ka kɔɲɔmusow ladɔn maa minnu ye musow to u kɔ san 10 san 20 pour que ka t'u ka denbaya ye olu dɛsɛra ka taa ka sababu kɛ papier ko ntanya min ye a ye dɔnkili da nin kan nin ye hɛrɛ de ye wa nin ye basigi de ye jamana kɔnɔ dɛ n'aw ye dɔnkili da nin kan wallahi e artiste bɛ kunna wolo fo ka diɲɛ wuli kun jumɛn de la i ka jamanadenw i bɛ tɔɲɔ min kɔnɔ i sena k'a dɔn i y'a tɔɲɔ ta k'a k'i ka donni ye i y'a gɛlɛya ta k'a k'i ka donni ye nka aw bɛ tɔɲɔ o tɔɲɔ kɔnɔ aw b'aw ɲɛ fiyɛ ka tɛmɛ kan dɛ aw bɛɛ bɛ Facebook sanfɛ aw bɛɛ bɛ ka médiaw lamɛn aw bɛɛ bɛ radio sanfɛ parce que aw ka son bɛɛ bɛ passer nin territoire in de kɔnɔna na an ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na subagatɔn de don aw bɛ k'a kɛ komi aw bɛ sunɔgɔ la komi aw ɲɛ t'an na non yanni aw ka sira gouvernement ɲɛ aw kan ka sira peuple de ɲɛ mais peuple ka fugariya n'u ka kodɔnbaliya an'u ka faamubaliya an'u t'a dɔn i bɛ min fɛ i tɛ min fɛ dɛ c'est pour cela que aw b'aw gɛrɛ faamaw la ka faamaw fasa da k'aw gɛrɛ faamaw la k'olu k'aw teri ye k'olu ka balimaw ye n ko faama ye tile dɔrɔn de waati n ko waati dɔrɔn de don badabada ko tɛ o peuple de ta ye badabada ye n'i y'a mɛn i kɛra faama dɔ ye i tun ye soutien dɔ de ye i tun ye peuple dɔ de ye après de i nana kɛ faama ye
awa ibe kila ka bo famaya la tugo katam ka ke soutien ye ka fara pepulu kan tugun ko e atisi min tari jigi ko e mi jigi ke fel langole ya me jigi ke jamana dondi ibe ta concert ke mamun kama ibe ke ka kilpul labo mamun ka laje ibe ke ka sol labo mamun ka laje olu ka gile laje folosa malendo wantan shige video kala de action ba nyere de bolo wulika job ba nyere de bolo anga hakke nyini ba nyere de bolo awaka yira mugo la fana ni sonanta mambe so itama wani bananta mamba ni tama jeni ndronde francical la nyini ni mazo ma francita ka fo itima c'est ça la vérité c'est ça kama balaka hakela kundama dama jumende bala pour que gouvernement autorité qui baliga hakela ibaira e ka hakke nyini tola c'est-à-dire anafa de ka bolu bolo wa ube akololo de ka bolu bolo ni e ka hake soro on nafa de ka boa na kololo be bonya gouve autorité bolo wa ube jumende do ibe munde kisisa iwu bala ku chesiri ki ka hake ku jaka ko sobe ki ka hake mine e ba nyini sinya kele ita soro sinya fla ita soro parce que ibe ka jeti de boko analyse ka kono e ka hake soro tola e de kan nafa ka boka temolu kan nafa donc wuja e ka hake te soro e ka hakete soro be ka keleke e be ka keleke laba no ya do ka fo e ka tiali fanga be ka bonya ka teme hake be hera mi laso luma e be ka haketa e ba dima ngo ni ndronde no male wa ay kunu sa wallahi billahi kunu je autorité bébé ni ke chokola je autorité be e bu ka peuple balu ka hakela ka dala hake be na famille la c'est autorité ma bon ni e wula kelela sa i ka yika hake soro chogomi e be dansera la ni dansera la sisa ika hake oluba ta ibe tona ya hera olube to akono e perdi la mais ni e tieli fanga bonya ka tieli fanga bona nu ya do ka fo e ka tieli o fanga de be ka bonya ka teme ka hake be hera mi lasuma ibe ka hake ta iba dimo ngo ni ndronde do jela tike sigilembe ni kanu nunde ka mais o be ka jieta chogomi ka ta munumuno à droite à gauche aka gele abira kunga non c'est pas ça faut réfléchir très bien kungolo dronde be baraki c'est ça la vérité o be ka nyini chogomi wotele isigi toro iki science ni ma be ka ja e ka hake ka edum ba be ka hake wajibi na kanga abe ki ja ka be ka hera do de sura la de atafe ko hera de so meni e ka chali fanga bonyana katema e ka hake mi ba bolo abe hera mi lasa masisa abi ka hake dima pour que e ka chali kana do ako pour que katela ka femero la ba ko ka do dafe ni ndronde politique te foite mene mo nun donde quoi c'est dire ne mo tinyu donde mali drondere wallahi jien autorité bébé ni ke chokola wallahi hari les genoux be tiali mina femereto ambolo be ka tiali bake yo ga hakya no fe kunju me de la olube min no fe on na fa de ka bo gouvernement bolo ka teme olube ka tiali minkeo c'est pour cela que muta so parce que gouvernement bado olube ka tiali minke o tiali o kololo mambu mais oluka hake mi mo olu bolo obe nafa mi lase jamana ma abe nafa mi lase oluma on nafa de ka buka teme nunu be ka tiali minge jamana ko ni ndronde no mon frère e maka million keme mine on nana ka million tiali do kenku eni ala cheba ka million bi kono to ndama wa ita dama o kunju mendela e o te papa kay ni ndronde no abe tanyi ni ro jango ni ndronde no c'est ça la vérité malendo ay kawyere anko ko faso jodi Katini na ni passeport be fara ka bo nyona de ni be fo kunye de ka yirawla aw ka sidira ko kunu ka bo shino wala quoi ka fo mamunu kanga o deme ni kele na ani mamunu kanga wa kele la tayroja ani mamunu kanga o ka kele inventa o bolo pour que maw ka don ka fo tie la malendo be dugun ko be toro kono de nyenu de cité citawiye de mali dongili dalaw nyenu de ani tetri bolo nyenu de cité citawiye ko mais aw de ba famu est-ce que aras 24 di be ka min fo tande do ube ngalonde do obi yere ni ala chede yere di bo kiri yerete awambe ka min fo ne ben kali Allah subhanahu wa ta'ala wallahi billahi tallahi nin kan ni saba be ka min fo wuli balide do ni artisu ma o deme kele o kele la aw kanu deme ni jalu ma o deme kele o kele la aw kanu souteni ni théâtre bolo ma o deme kele o kele la aw kanu souteni c'est ça la vérité tien drone avant muso contrôle la tête contrôle de artiste contrôle de jali contrôle de théâtre bola contrôle mais jamana kola ambe tien de fonyo na bori kungolo ka ne ba fo papa c'est ça la vérité mbabula yambe do ponjugoro an kanyi ponjugoro de anti sekan sige kuma la de le 26 an kan nyogon sur ambassade dala de malien do ne be ne te manqué wallahi billahi ne be
c'est ça la vérité. Ambe ñogon sore inshallah. Masi kana blay kuna ka foko ku ibeta ne 24 de. Masi kana blay kuna ka foko ibeta biro kono mo de ay no engalo ne be di ka hake de nyini. Ni atiti ka hake nyini ba ka hake be ko de nyini de. Ni taki ba ka hake nyini fa ka hake ube de ube balma isinji ube mal de ñogo. Abete me ninka. Bo bebe ta eredi. Ankaro daklen fe ka bo daklen fe. Loi mina tara ka foko katine ne passeport kan die ñogona on de ko kwa be boala ni ame ko jamana sigilen do kando de kano e peplu ye ni ame ko fama madu de bebe ku mara no manu nunte ni ame yelu ata madu de ka ay no lu mason no lu tunte loi beta anga ke nyintola ni da be mamu ko na ka vambe kelefu de la kelefu te nous ma kala nous te kodo nous te analyse ke nous te recherche ke ku ka te recherche ke olu be yoro mina antemeno yoro ka parce que anyo olu fo ka teme anda donna olu la ka teme olu be ka science sira munu ka sira nu antemeno olu ka c'est pour cela que ne ba fo yengo dongo do kuma baba yengo na fatal boy ka fem fo doro min be famo bebe se ka video ke ninkanka ni 24 30 bebe se ka ke tie fara musoka pour que ki balma uni sinju suteni ne ka kelete on ko mali ko kelede do mais ne de konkungulo inteti cadeau tiela ou be cadeau musola c'est ça la vérité parce que malien famba est jamfati de malien famba est entraîné nade malien famba est kalabanti de en malien famba oya yere ka vie privée drone de dilani ene ma dabo kamade non anya dabo di ka foko ko ka matu ni un deme katla ka nyere deme matu ni un be deme kunjumene la ambe wuli kanin keleke ni nin kele nganyena be hera soro ne re hera soro est-ce que si ni ne magobe ka passeport de la magoba la katanika katini na ya non c'est pour cela que ne kele da be nafa wonu tonyo ulu torontede hari emimbe bi passeport bi boro emi ka passeport soro bi emi ka carte d'identité soro bi emi ka carte consulaire soro bi kele be nafa de c'est ça la vérité ni minyi dogo fama ou kofe ni minyi dogo autorité kofe ni minyi dogo ambassade kofe consul kofe en debi sama kananiye ya réseaux sociaux nzambante mo otlore de ni katina ko nante cheto yante musoto en ambe ni kele ke foromi chew sona muso sona ni kele ambake anteka ke foi kama jamana anteka ke foi kama ala kama faso kama tokotigate sanutigate ni minye tokotigate ka fa be ka kede kama oyikungo anteka ke mo kama de c'est ça ambeka ki jamana kama ala kama mamunun tonyona c'est une ndronde la awa harambe ka kanyere kama kasawo ke munde anyere fa hera be sanyere mo ambal ma chamambe anteri chamambe andom baga chamambe mi ba gele yakono awa ankanu baga chamam fana be mi ba de gunkono donc bebe ka kiyere kunde ko bo yere ko kelede do mo no fe ko kelete to nyini kelete faso ko kelede do ay kaw yere mbapa yuko kambe wature merci beaucoup Elal Khaye anka nyogon sur ambassade dala le 26 à partir de 13h Paris konana anka nyogon soroy ambetanga jabu mini o ko fe anta do mimbeke an ko ni todo mais an ko ni beta ambetanga jabu mini an nyodo fo ka jiawye na ya soro banda o makuma kan jolen fuye ka fo kartine ni passeport ka fara ka bonyona ambassade ko ka dabla ere ambassade ka datu c'est clair non te be rijikila konjili fana aka datu go be rijikila kana ka barakla bla rijikila de c'est ça kudo viela autant nyakoro fuye kubo olu e munde ngusigile na unde kama ka barakla sara ka bla baralo amika baraka anika wori fana kata o ika fuar de nyadi o ante fuaru yede on ta o sara baraka kama katla ka fa ko na flo du kata o sigi sunguru yala kata o sigi sunguru ma o krefe kata o sigi muso bobara gosila ni che bobara gosila kata o sigi cafe mila kata o sigi sigeti mina kata o sigi do dizer ni tala bobara yere la no engalonde o mala ndo be bonyade no de fon tete to were do me franchi kono ya diaspora ina ya wallahi malende munumbe afa koro munumbe wallahi be respecté bonya be boyoro yoro mali autorité min bea wallahi ba an bonya ya mais ateta nyere ko de be ka ki yere etsa ke ne netsa ke ede nanga horonya ulu de be singa fara ngonka donc mba fa ye ko merci beaucoup kambe watu were Elal Khaye ciao.